Okay, so mag-best syempre. And then antes, yaman meet kita ko ng di ato new host, El, lead singer del Mirage, si JR. So ahora man junto también kita con ele para sabi kita acerca con el band Amistad, que sariling atin gayot, Zamboangueños gayot desde sila. So mira kita con este. Buenos días mga best friends! Welcome to another segment of Sonata y Artist. Oneta pwedeng apreciar y conocer dato mga local artists por medyo di lamang canciones y baile. Igual lang kung este grupo junto ka natin ahora. Let's please welcome Amistad. Dios es grupo, how ba kasi yan start? Yan start so ya busca yung mga miyembro para manhunto kumigo ng Manila and ya pwede yung pensa siya na yung primo na talyale based pati uno lang ng mga elite gitarista na Manila. So, akal yung contact yung kanele, kaberble yo. Cosa, kerba tu sige kumigo kay planta yung kanta, tamen din. No hay problema, walang problema. Tapos, akel, friends disuyo si Pau, yung sa Cheese, oh. Magbabarkada kasi lahat. Yun. Nagbuo kami ng isang. Why Amistad? Kasi yun nga, kasi pipinsan, Sambuanga. Ay, correct, yun. Kasi mostly, nakita Sebastian, Concepcion, puro yung Sambuanga. Magkakaibigan na tiga dito sa Aquina, Sambuanga. Yun. How come you napag-isipan nyo na to go back na roots Sambuanga City? Kasi sabi yo, from Nokia, you went to Manila, right? Kasi, syempre, Aki kami, so kaya kami man promote di atong lugar. Correct. Manala kita musikero ki hindi lang ganda po de dali chance anda na Manila. Can you tell us a few about yung song na ginawa niyo? OJ? Title nun Kailan, tapos yun yung unang single namin nilabas. Kasama rin sa music video. Tapos, saan ba yun? Tungkol yun sa parang pwede sa babae, pwede rin sa lalaki, yung medyo natutorpe na yung alam mong hindi mo makamit-kamit yung gusto mo sa babae. Maraming hassle. Ganyan talaga yan. Tapos gusto mo siyang halikan. Pero hindi. So, hindi ko makadiskarte. Nag-compose noon yung stanza, kami lahat. Sige na. Yung chorus stanza. Do you expect ba talaga, kasi, you know, this is a Tagalog song, no? Can we expect a Chabacano song from you? Like, when or kailan ba? Are you planning to? Meron kaming niluluto na Chabacano song. Meron na siyang stanza, tiene chorus, tiene music, pero tiene pa poco palta. Asa pagad kami kung nakalpus. So, mga mga best friends, pwede ito uwi direct from Maverick and si JC, no? They're really so eager na dali mira. Then mga de Sambuanga, tapita mira sila, Dios eres support ay ayuda kanila kami, no? And I'm sure this video is going to be in so many places pa talaga later on, but you decided na dito muna mag-start mo sa roots. So, Amokal best friends, thank you very much, Amistad, for being with us. And exclusive lang sa Aki na Vest TV. Oh! Saan na? Sige, kita tayo kalapaw ng 5:30. Pupunta ako. Sige. Gaan mo Please. Okay, bye-bye. Isang linggo na akong tumatawag sa'yo. Nakalimutan mo na ba ako? Wala pa akong pera, nalaglag pa ang wallet ko. Pwede bang sagutin mo na lang ako? Nabasa ng ulan, lumubog ang tiyak sa putikan. Sinisipon, tiniginaw. Hindi malaman
damag na akong natutuliro. Kinalimutan mo na ba ako? Wala pa akong pera, nangutang pa sa tropa ko. Malas ko naman lang iyang buhay to. Kahit tagal kong naghintay, hanggang tingin na lang ba? Kahit tagal kong naghintay, hanggang pangarap na lang ba? Hindi malaman kung saan, kahit na anong paraan, kailan ba kita mahahalikan. Hindi malaman kung kailan, sa kahit na anong paraan, kailan ba kita mahahalikan. Anong paraan, kailan ba kita mahahalikan. Hindi malaman kung kailan, sa kahit na anong paraan, kailan ba kita mahahalikan. Unang-una, gusto ko pong magpasalamat sa Vest TV para sa pagkakataon na naimbitahan kami dito, Amistad. Maraming salamat. Maraming salamat. Just gracious. Oo. Saka, ang okay kasi sa Vest TV, nabibigyan ng parang venue yung mga tao. Lalo na yung mga local artists, na mapakinggan dito, lalo na dito sa Zamboanga. So yun, so napakalaking bagay ng Vest TV. Saka ipa-plug rin namin yung show namin dito sa Zamboanga City sa March 16. Kami po, Amistad, live kasama si Coco Martin. Yun. Medyo, alam nyo na kung ano yun eh. Main concert na yun. Oo, ang ganda nun, si Coco Martin yun. So, sana makapunta kayong lahat sa Zamboanga City Coliseum sa Tetuan. Gracias. Muchas gracias. Vest TV, syempre, vale el Zamboanga. Ya puede ustedes mirar con el Amistad Band junto con el de aton Vest JR. So thank you very much, Vest JR. And of course, para kung aquellos maga-fan gayot de este banda, puede ustedes mira pa ulit kanila na March 16, which is their concert. Of course, junto ese con el primetime Vida King si Coco Martin. So si quiero ustedes mira kanila live in concert, and of course quiero ustedes mira con Coco Martin, well, go llegay ustedes the March 16 na Zamboanga City Coliseum. So don't forget that, mga-Vest. Mientras tanto, na di aton birada ay mira kita some extreme magic. So don't go away, mga-Vest. We'll be right back.